दर्शक बंधु मध्य प्राच्य में पुणे युद्ध तेजिबा आशंका सृष्टि होती ईरान ठारू हरमुज छड़ाई आनिबाकू अमेरिकार उद्यम एबे गोटे बड़ युद्ध नहीं आशंका मन भितर तैयारी करिछि। आज राति हरमुज प्रणाली अवरोध करिबो अमेरिका। अमेरिका नौसेना को एने निर्देश दिया जाई सारिछि। अंतर्जातीय जलसीमार ईरान को टिकस देइथिबा जहाज गुड़ी को खोजिबा एवं अटकाइबाकू डोनाल्ड ट्रम्प निर्देश देइछन्ति। ईरान को बेआईन टिकस देउथबा जहाज को समुद्र में सुरक्षित भाव यातायात करने अनुमति मिलिबो नाही। सेही बळी हरमुज रे ईरान बिछाइथिबा विस्फोरक नष्ट करा जिवो। जदि ईरान सेना आम उपरकू किंबा शांतिपूर्ण जहाज उपरकू गुली चलांती तेबे सेमानकू ध्वंस कर दिया जिवो बोली निज सोशल मीडिया पोस्ट रे डोनाल्ड ट्रम्प चेतावनी दैछन्ति। प्राय 21 घंटा धरी इस्लामाबाद रे ईरान अमेरिका भितरे आलोचना होइतिला जहा विफल होइतिला। एही आलोचनार विफलता पुणी मध्य प्राच्य को युद्ध मुहा कर दैछि। सेपटे ट्रम्प को हरमुज अवरोध योजना को कड़ा टक्कर देव बोली ईरान कहिछि। समुद्र पथ संपूर्ण भाव में आम कंट्रोल ले अछि। अमेरिका जदि भी कौनसी भूल पदक्षेप निए तेबे ताकू समुद्र भितरे एक मरण जंतार सामना करने पड़िबो बोली आईआरजीसी कहिछि। छोट युद्ध जहाज ड्रोन एवं मिसाइल साहाय्य आक्रमण रोकबाकू ईरान प्रस्तुत अछि बोली ईरान कहिछि। पारस्य सागर एवं ओमान सागर सुरक्षा मध्य प्राच्य देशगुड़िकर मिलित दायित्व एवं अमेरिका हरमुज प्रणाली अवरोध करी ईरान बंदर उपर आक्रमण कले यार भयावह परिणाम आगको देखा मिलिबो बोली एबे चेतावनी दिया जायछि ईरान पक्षरु। ए संपर्क में अधिक आलोचना करने पई आम सहित डॉक्टर विनोद मिश्र वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ जोड़ी होइछन्ते। डॉक्टर मिश्र आपन को स्वागत करिवि। सतरे कोन डोनाल्ड ट्रम्प युद्ध चाहूछन्ति एवं जानी शुणी ईरान को उस्कौछन्ति जे आमे जिबु आ हरमुज प्रणाली को अवरोध करिवु तापर जहा हबो देखा जिवो। यस कारण इस्लामाबाद रे जो चलीथिला शांति चुक्ति कौन सी कारण नथिला से चुक्तिर फेल्योर हबार अनलेस देयर वाज एन अटेम्प्ट कंसर्टेड अटेम्प्ट टू कीप दिस वॉर कंटिन्यूइंग काहे कि ना जो इशू पर नेगोशिएशन होउतिला से इशू गुडा का आगुरु सेटल्ड। अमेरिकार एटा ही दरकार थिला कि ईरान केबे न्यूक्लियर वेपन्स प्रोड्यूस करिवो नाही। एटा तो ईरान 1970 मसियारू कमिटमेंट दे आसीछि जे से माने न्यूक्लियर वेपन्स प्रोड्यूस करिवे नाही। एंड पर्टिकुलरली आफ्टर दिस आयतुल्लाह अली खमेनी जहां को माने निधन कले से तो फतवा भी जारी करथिले कि ईरान विल नेवर एक्वायर न्यूक्लियर वेपन्स बिकॉज तांको इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम रे न्यूक्लियर वेपन्स वाज हराम। सो कौन सी नथिला संभावना माने कारण किछि नथिला कि जो ए नेगोशिएशन टा फेल हबो। फेल्योर एथ पे हला जे इजराइल युद्धटा को बंद करिया पे वर्तमान चाहू नै। तार दीटा कारण गोटे होची इजराइल रो एक्जिस्टेंशियल यू नो द सेंसेशन ऑफ नेकेडनेस जोटा कि सेटा सब बेले इजराइल सब बेले फील करे फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स यू नो एस्टैब्लिशमेंट दैट इज 1948 कारण ओटा आर्टिफिशियल स्टेट रिलीजियन उपरे बेस करी करा हेछि। तेनो रिलीजियस सेंटिमेंट्स अराउंड द स्टेट आर अगेंस्ट इट। तेनो पैलेस्टाइन क्वेश्चन की नहीं जो कंदळ आरंभ हेछि सेटा होछि मूल प्रश्न। तेनो सेटा जे पर्यंत समाधान न हेछि इजराइल डजंट वांट दिस वॉर टू एंड। आ सेटा समाधान केमिति हबो इजराइल भाषा रे सेटा समाधान हबो बाय डेसिमेटिंग ईरान बाय डेसिमेटिंग पैलेस्टाइन। तो सेटा संभव नुहे। जहाँ भी हो यही ऑब्जेक्टिव टा रही बोली इजराइल जहाँ को अमेरिका सपोर्ट अमेरिका पर्टिकुलरली डोनाल्ड ट्रम्प सपोर्ट करूचंती। तेणु सेहिथि पई युद्धटा को जारी रखा जाइछि। युद्ध जारी रहिबार आ कोनोसी कारण नथिला माने लॉजिकल कारण कि डॉक्टर मिश्र ईरान कोन जानि नथिबो जे अमेरिका राष्ट्रपति कोन करि परिबे। ईरान कोन जानि पारि नथिबो जे अमेरिका चाहिले कोन करि परिबो हरमुज प्रणाली को नेकी तापरे भी ईरान आगभर होउछि। आपन को लागुछि जे ईरान प्रस्तुत रहिबो एवं जदि अमेरिका एई जगह टाळोटुळ नीति करिके आक्रमण भी करिबो आहुरी बड़ धरणर एई जगह ईरान आक्रमण करि पारे अमेरिका उपरे बा हरमुज प्रणाली रो थिबा अमेरिका सैन्यक उपरे। डेफिनेटली ऑलरेडी ईरान तो अटैक करूची 13 जन जो सोल्जर्स मरिचंती अमेरिकार से माने एई बेसेस रे मरिचंती एई वेस्ट एशिया जो बेस रु ऑपरेट करूची यूनाइटेड स्टेट्स पर्टिकुलरली बहरीन एंड कतार सेठी मृत्यु होईची। आ ईरान जहाँ धमक देईची जे जदि ईरान रो पोर्ट गुडा को ब्लॉक करा जाए ब्लॉकेड करा जाए ताले एंटायर गल्फ रे कोनोसी पोर्ट को भी
ଇରାନ ଅପରେସନାଲ କରେଇଦବ ନାହିଁ। ସୋ ଜଷ୍ଟ ଇମାଜିନ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଏଇ ଧମକର ଏସ୍କାଲେଟରୀ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ କେତେ। ତା ଛଡା ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଯୋଉ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ତାର ଲେଟ୍ସ ମେକ୍ ଆ ରିୟଲିଷ୍ଟିକ ଆସେସମେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ସିନାରିଓ ବିଲ୍ଡଅପ୍ କରାଯାଉ। ଇମାଜିନ ଗୋଟେ ଚାଇନିଜ ଫ୍ଲାଗ ସିପ୍ ଇରାନିୟନ ଅଏଲ ନେଇ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହରମୁଜରୁ ବାହାରି ଇଣ୍ଡିଆ ଆଡକୁ ଆସୁଛି, ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଟ୍ସ ସେ ମୁମ୍ବାଇ ପୋର୍ଟକୁ ଆସୁଛି, ତାକୁ ଯଦି ଆମେରିକାନ ନାଭି ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟ କରେ ତାହେଲେ ଚାଇନିଜ ନାଭିର ରେସ୍ପନ୍ସ କ'ଣ ହବ, ଇଣ୍ଡିଆନ ନାଭିର ରେସ୍ପନ୍ସ କ'ଣ ହବ। ସୋ ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଏଇ ସିନାରିଓ ଯୋଉଟା ମୁଁ ତିଆରି କଲି, ଏଇ ସିନାରିଓ ରିପିଟ୍ ହେଇପାରେ ଇନଭଲଭିଂ ଏନି କଣ୍ଟ୍ରିଜ। ତେଣୁ କୋଉ କନଫ୍ରଣ୍ଟେସନଟା ଯେ ଫ୍ଲେୟାର ଅପ୍ କରିଯିବ ଆଣ୍ଡ କୋଉଠୁ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର ହେଇଯିବ, ୱାର ବିଟୱିନ୍ ଚାଇନା ଆମେରିକା, ୱାର ବିଟୱିନ୍ ପାକିସ୍ତାନ ଆମେରିକା, ୱାର ବିଟୱିନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆମେରିକା, ନଥିଙ୍ଗ କ୍ୟାନ୍ ବି ରୁଲ୍ଡ ଆଉଟ୍। ତେଣୁ ଏଇ step ର escalatory potential is very very high and dangerously high. ଇରାନ ପାଖରେ ଯେତିକି କ୍ଷମତା ରହିଛି, ଇରାନ definitely will carry follow ଡକ୍ଟର through ମିଶ୍ର, on ଭୌଗୋଳିକ its ସ୍ଥିତି ଯେମିତି ଅଛି, ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ନିଜର ଦବଦବା ଜାହିର କରିବା ବା ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଅବରୋଧ କରିବା, ଇଏ ଆମେରିକା ପାଇଁ କ'ଣ ସହଜ ହେବ? not at all। ସେଇ କଥା ତ କହୁଛି, ଯଦି ବନ୍ଦ କରେ ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ସିନାରିଓ ଯୋଉଟା ମୁଁ ବିଲ୍ଡ ଅପ୍ କଲି, এইଭଳି ସିନାରିଓ ବହୁତ ଦେଶ ସହିତ ତିଆରି ହବ। ଆଣ୍ଡ କେତେ ଦେଶ ସହିତ ୟୁନାଇଟେଡ ଷ୍ଟେଟ୍ସ କ୍ୟାନ୍ ଟେକ୍ ଏନମିଟି। ଏଇ ଇଣ୍ଡିଆନ ଓସେନରେ ଆମେରିକାନ ଆସେଟ୍ସ ତ ରହିଛି ଡେଫିନେଟଲି, କିନ୍ତୁ ଇମାଜିନ କରନ୍ତୁ ଚାଇନିଜ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ, ପାକିସ୍ତାନିଜ, ସାଉଥ କୋରିଆନ୍ସ ସମସ୍ତେ ଯଦି ହେଲେ ଚାହିଁବେ କି नो ୟୁନାଇଟେଡ ଷ୍ଟେଟ୍ସ କ୍ୟାନଟ୍ ବ୍ଲକ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୱାଟରୱେଜ, ତାହେଲେ କ୍ୟାନ୍ ଆମେରିକା ଟେକ୍ ଅନ୍ ଅଲ୍ ଦିସ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ? ସେଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଫିଜିବୁଲ ପ୍ରପୋଜିସନ ହବ କି? ତାର କୋଉଥିପାଇଁ ଏତେ ବଡ ରିସ୍କ ନିଆଯିବ ଆମେରିକା ତରଫରୁ? ସୋ ଲଜିକାଲି ଦେयर ଇଜ नो ରିଜନ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଫର ଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟ କି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜକୁ ପ୍ରୁଭ୍ କରିଦେଲେ ଯେ ସିଏ ଗୋଟେ ଭଡାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡା, ତାଙ୍କର କୌଣସି ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ। ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କୁ ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଯାହା ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ସେଇଟା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତାନ୍ୟାହୁ ତାଙ୍କୁ ଏତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଏ ମିଷ୍ଟ୍ରି ଫର ମି। ମେ ବି ସେ ଏପଷ୍ଟାଇନ୍ ଫାଇଲରେ କିଛି ଥାଇପାରେ, ଅର୍ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପକୁ ମ୍ୟାସିଭ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନସେଣ୍ଟିଭ ଦେଇଥିବେ ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର, ବେଞ୍ଜାମିନ ଆଉ ଗୋଟେ ନେତାନ୍ୟାହୁ। ନୂଆ ନହେଲେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଏଇଭଳି ଆସୁଛି ଯେ ଇରାନକୁ ବେଆଇନ ଟିକସ ଦେଉଥିବା ସବୁ ଜାହାଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମୁଦ୍ରରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। এই ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖିବେ? ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କେବଳ ଇରାନ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ବି ଚେତାବନୀ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନକୁ ସବୁ କୌଣସି ଦେଶକୁ ଟିକଟ ଦିଅ ନାହିଁ। ସବୁ ଦେଶକୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସିନାରିଓ ବିଲ୍ଡ ଅପ୍ କଲି ଇନଭଲଭିଂ ଚାଇନା ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆ। ତେଣୁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଡଜଣ୍ଟ ନୋ, କହିଲି ପରା, ହି ଇଜ ଏ ମାଇଣ୍ଡଲେସ୍ ଗୁନ୍, ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡଲେସ୍ ଲୁନାଟିକ, ଯିଏକି ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ଆମେରିକାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କର ଭଡାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡା ସାଜିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡଲେସ୍ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ୱାର୍ଲଡର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆର୍ମି କି ହେଡ୍ କରୁଛି, obviously world will keep on facing catastrophes of various kinds। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ, ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ କୁ ମିଶେଇ ଦେବେ ଆମେରିକାରେ, ଭେନିଜୁଏଲାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କୁ କିଡନାପ କରିବେ। ଦିସ୍ ଆର୍ ଗୁନ୍ସ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ, ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦି। ସୋ ବେସିକ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ has proven himself to be a goon, ଭଡାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡା ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଆମ ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର, ଆମେରିକା, ଓଡ଼ିଆ। ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିଆରି ହେଇଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ କି ଯେ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟ ଯିଏ ବି ଯାହା ଚାହୁଁ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଯାହା ଆମେରିକା ଚାହିଁବ ସେଇଆ କରିବ। ଜାତିସଂଘର ହସ୍ତକ୍ଷେପର କୌଣସି ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ, ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ବି କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ ଯଦି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ଇଜ କରେକ୍ଟ, କାରଣ ଜାତିସଂଘ ହାଜ ବିନ୍ ଟୋଟାଲି ମେଡ୍ ଡିଫଙ୍କ୍ଟ। ଏମିତି ବି ଜାତିସଂଘର କ୍ୟାପାସିଟି ବହୁତ କିଛି ଥିଲା ବୋଲି କହିବା ଭୁଲ ହବ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହଉ, ଯେତେବେଳେ ବି ଜାତିସଂଘ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା, ଯଦି ଆମେରିକାର ସପୋର୍ଟ ରହୁଥିଲା କରାଯାଇ ପାରୁଥିଲା। ସବୁବେଳେ ଯେ ଆମେରିକା ନିଜର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଖୁଥିଲା ତା ବି ଠିକ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆସିବା ପରେ ଆଜ୍ ଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ୟୁନାଇଟେଡ ନେସନ୍ସ ହାଜ ବିନ୍ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ଟୁ ଜିରୋ। ତେଣୁ ୟୁନାଇଟେଡ ନେସନ୍ସ ହାଜ नो ରୋଲ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟଟା ଯୋଉ ଆପଣ କହିଲେ କି ଯାହା କେହି କିଛି କରିପାରିବେନି, ଆମେରିକା ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା କରିବ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନେବଲ ପ୍ରପୋଜିସନ। ଆମେରିକା ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା ଯଦି କରିପାରୁଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଇରାନ ଆଜି ସରେଣ୍ଡର କରିଥାନ୍ତା, ବଟ୍ ଇରାନ ହାଜଣ୍ଟ ସରେଣ୍ଡର। ତେଣୁ ଓନ୍ଲି ୱିଥ୍ ଫୋର୍ସ ଭେରି ଲିମିଟେଡ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ କ୍ୟାନ୍ ବି ଆଚିଭ୍ଡ। ଆଉ ଆମେରିକା ଏଇଟା ଶିକ୍ଷା ନେବା କଥା ତାର ଇତିହାସରୁ, ଯେ ଖାଲି ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ବେଶୀ କିଛି ଆଚିଭ୍ କରାଯାଇ ପାରିବନି। ଏଇ ଇରାନର ଦିଟା ପଡୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଇନ୍ 2001
they entered into Afghanistan. Okay. In 2003, they entered into Iraq. को objective टा ସେମାନେ fulfill କରିଛନ୍ତି. They ran away from Afghanistan and they have created a chaos in Iraq. ତେଣୁ କୌଣସି objective, political objective, forcefully realize କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ. This realization should dawn on Donald Trump. I think ଯାହା ଆମେରିକାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଇ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଡ୍ ବି ଇନ୍ ପାୱାର ବିକଜ ଏଇଭଳି ଯଦି ସେ ଫରେନ୍ ପଲିସି ଚଲାନ୍ତି ନଭେମ୍ବର ଇଲେକ୍ସନରେ ତାଙ୍କର ଡିଫିଟ୍ ଇଜ୍ ଡେଫିନାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ଯଦି ସେ ପୁଣି ଏଇଭଳି କାମ କରିବେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭୋଗିବେ ତା ତ ପରର କଥା କିନ୍ତୁ ଏବେ 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଏମିତି କିଛି ହେବାକୁ ବୋଧ ହୁଏ ଯାଉଛି ଯାହାର ଆକଳନ ଯାହାର ଅନୁମାନ ବୋଧ ହୁଏ କେହି ଆଗରୁ କରିନଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ବୁଝେଇ ଦେଲେ ପୁରା ଘଟଣାକ୍ରମକୁ ଡକ୍ଟର ବିନୋଦ ମିଶ୍ର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ